connexion. Bien. Je règle quelque chose en attendant. Vous m'entendez bien? Paiku sarengal, paingal labangal, nantungalinde, paingangal nanda edea paile. Il en nande la moya. Oh, c'est le problème de technique, c'est moi. Donc, gentil, là, parce que j'ai changé de téléphone. C'est pour cela, d'abord, je veux savoir si vous me recevez très bien. Yeah. Donc, nande moya. Et du coup, je veux savoir d'abord si mbebe no nande là, andi sa change de téléphone. Alors, le programme dit qu'il no change. Oyika. Ya sali Kadjatuso, sali maman. Sali Abdullah. Yes, ça, ok. Très bien. Andi, bon, ça change de téléphone, ma rapide, go kanyun no change quoi. On andi ka. Andi wana birdi. Il y a des choses. Quand ça change, tu vas essayer d'abord voir. Si tu as wonir non, wawata won titir gol. Oyika, donc, du coup, je comprends, vous m'entendez très bien. Voilà. Awaka pai kusare paingal labangal nantungalinde. Tanti kajatu momo la euro. Onange bengore mon surtout modi monteleng Atlanta. La euro kala wondo landaru de enoko kala kawoni landarir de kanko e bengore makonde fou. En tout cas, on est ensemble. Ara non don andi musibe wonbe ndar de pai kusare. De euro bulansi ser fo. I don't andi bulansi no wodi bulansi ser no wodi. Bulansi ser ko be wuppay be chonci kono enen bulansi ser on lagine ko be fu botobe ka farin etta koyde mum wadude den fara hara hibe ngula tumbere jemma ka furu yite hara hibe kuda ko men menginata bulansi ser parce que ya bulansi ser ko yete ko bulansi ko be mo inana en biredi hara ko machine ji wadi hara ko machine peteren ko dum melanzata patton ben ko bulansi nete. Et non, on be lagine ko bulansi ser. Vous comprenez? Comme il est un bulansi ser. Donc, il y a des boulansés, il y a des bulansi ser en Guinée. Donc, aray kadi ko andintin gollon telen Dar Salam. Aray telen tong. Be uditani en pade. Ko yete kon pade talon toude. Dunon ko koto bobo IFDZ. Aray e wawi kanyum kadi feƴƴinangol mon vidéo donc aray paɗe cokkisi ɗen paɗe ɗen noon no inne deka paɗe ɗe liwndu aray tijjani men dia miɗo yuroma giɗo ma ko ɓawo ma e aray ɗon andi on foppumon miɗo yiɗi on nokku kala ka wonɗon e ka joɗorɗon wonɓe lan faalede noddugo ron kalan heɓude komi andintinta on ko wawotol lan contactugol kaka numéro 1 goto 78 142 62 28 plus 221 78 142 62 28 donc ara ilan euro on foppumon nokku kala ko won don ay don andi sen yaday en famondiray me hokka on songo to gido ma ko bawo ma to mi arande on mi feƴƴinanan ko woni kon feƴƴude lagine ay don andi ka ide ngumpiti bulansi sere no hukkondiri fewndo do ha j'ai fait cette somme pour beaucoup de personnes. Vous savez, les gens qui m'appellent ici dans mon numéro là, les gens qui m'appellent ici là,
Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. On a des problèmes. Je vais vous dire, hein, Païkoussare, tu ne peux pas venir t'imposer. Tu vas me demander, après je te donne. Moi, je vais vous dire, les blogueurs qui font des débats ouverts là, c'est des personnes qui n'ont pas de sujet. Vous comprenez? Il y a des gens, moi, sur cette page-là, sans programme, tu ne peux pas passer ici. C'est volontairement. C'est quand je veux, je te donne, tu parles. Mais tu ne peux pas t'imposer bizarrement. Et tu viens, on dirait que tu rentres seulement. Je vais vous dire, il faut que les gens vont comprendre. Il y a plusieurs pages qui font des vidéos, mais nous sommes différents. Ça, je vais vous dire. Moi, je suis un jeune qui vient avec mes débats chaque jour. Vous comprenez? Quand je veux, je te donne. Mais tu ne peux pas venir t'imposer. Pas écouter la vidéo. Au page, rate. Qu'on dudo igonga, birdi ala. Information ding, ko information di pire et sire. Vous comprenez? Parmi tous les blogueurs guinéens, je suis le seul que Alpha Condé a menacé. Ça soit clair. Un des blogueurs be Guinée ben fop, comme tout Alpha Condé menacé. Min seul, je suis le seul blogueur qui est à Dakar, qui Alpha Condé a menacé parce que je dérange ce qu'il fait. Je dénonce les mauvaises gouvernances d'Alpha Condé. Écoutez attentivement. Soyez bebendara ko watenkon en yadai et programme di wondudi et sir et certain. Donc comme si be wombendar de Païkoussare, bido salminao, bido lando sirong e jang, noku kala ka wondon e ka jodordon. Kala kaidon soro sara ande ko birdi haray ko sare lagi donc andi non ko yete ko sare lagi en bon pular si lagi rundu woni ka ore tugi ko tiki kaida do andu na fala beaucoup de bruit c'est pas normal donc musibe wombe ndar de Païkoussare haray mi do salmina boulanger ben andi non si mi boulanger dun na lagine boulanger serbe bel lagine donc c'est comme ça on peut les qualifier. Les blanchisseurs de la Guinée, kuma kunsi pima ko anwadi. Misi mi ande be bulo ka on kankan be fala on sofin de ono yeye be biredi ko ono wadi. Ande mi nyo me fixi biredi wal kankan 7 000, 5 000. Mais c'est avec prudence. Il faut que les Guinéens soient prudents. Do andi ono be bulansi sebe parce que na kala wondo mo inde biredi ni la Guinée onko bulansi ser noddete do andi onko yete bulansi ser ko wuppowo on woni bulansi ser so ndari no be mo inirta tappa lappa e nder la Guinée haray ko ƴettugol koyde mum waɗude den fara naata hoyna farin on watta lanɗan e levi ɓe ƴetta koyde maɓɓe ɗen ɓe yaaɓa be moƴƴa on faami ka be yaaba ha ɗum jillondira ɓe inda ɗum tappa lappa woɓɓe maɓɓe hara no ngula woɓɓe maɓɓe kañum kadi hara hino tuuni woɓɓe kañum kadi hara koyɗe mum ɗen no seeki fara kono ɗum ɗon fof on dit rien c'est pas quelque chose qui est important juste je vous rappelle ko wiyete kon tappa lappawal ko honno wona moƴƴinire de la Guinée kono min ɗum fof mettal donc andi ko nu metti lang yore ki yangi mabbe don fo tijjani men jaale grand chauffeur international ko burla mettude jikkuji mabbe din fo kambe don Alpha Condé no resansi bandiji ko buttinabe o fiyo be mo imbiredi fiko be mo imbiredi be yeita taw jabu Alpha Condé piaon e hore mecce monde si don andi dum ko yangi ko jemma gumo yaton yabum biredi wal hi yetton de koyde mon eno ngulira don non ya bon don ay bon biredi goddara piya on adda sori rondo naba men torino ke on atto yewtude ande depuis ka election ji wujjadi din wada la Guinée mais ala no me wi on wata on jabu dey moƴƴingol biredi wal e nder la Guinée sikku don ko fi amen walla ko fi jodirdo Canada walla wonirdo Hollande ah c'est pas ça c'est qu'on va dire ici ça soit clair pour vous mes chers compatriotes guinéens. Yo labangon mene wana men ganyo be lady ndin kala kon ko men halanton
capantati e jenai fo poirai sabu onnu mene wana men pio be chede kono men siforai wagando on famika donc comme en alantan qu'on s'est précisé wana ko fe itata kerol awa ono yeyo be biredi lagine so nga chaliye gol biredi ka burietiji be aray be wara on e ore tonye hara kadi be jatta e mbudi mon ding on hettata biredi on hettata tono biredi be aray kadi be jaggo on Alpha Condé no resansi bandiji nini mi hala na on fewndo do ni kan militaire wonir do telen sano ya c'est-à-dire on kan militaire mo moni on halande ko 500 personnes woni ko resansa na ba ender on kan dun non ko sukabe ben sukabe non on kan ko be woni mo nodditirde e fewndo do ni ko be woni nodditirde on kan ko bambeto be woni nodditirde on kan Alpha Condé no resansi ni sukabe be o yobata e compte makko ko yata 500 personnes fi commune de Ratoma dun on kadi mi hala na onde la nali Alpha Condé no resansi 500 jeunes kam yala ntando 500 jeunes monadi be don e der cour be wi der don bambeto konom e noddirta kam militaire wondo dongo haray ko rappelu golon ono sanoya. Je vous dis, hein, je vous parle à la connaissance des sources. Du coup, dans ce cas, les Guinéens doivent se préparer pour se défendre eux-mêmes. Parce que Alpha, don si kude, en se dirai e makoni. En se dirtani de, enenge Alpha ko haldu den kong en se dirtani e makko. Kono ko biandi tinta on kadi fewndo do, Alpha himo preparade parce que kanko tigi mo andi ko woni kon arde la Guinée lamu makongo lanni. Ça soit clair pour tout le monde. Johnny non fi o limbe ben jaggu o wada bonnere ay ko mawo immo. So Alpha Condé ma pike o yahi o wulloyi ka CEDEAO parce que ko Alpha Condé noddi CEDEAO yobe arup e fa bomo so yande benna CEDEAO fait un appel à Alpha Condé pour les frontières ko Alpha Condé woni jejude ka wikulo c'est-à-dire ka gundoji sabunande humpitike ja onadino la Guinée tana sans se rendre compte o humpitike ande o udditi frontière o uddita ta jamago wura kono musi be wonbe ndarde pay kunsare beden toro alla ta frontière udduto si be udditi frontière jidi min commentaire to pays limitrophe jidi yobe fermo andi si minanno Guinée be gono sorto do no wiya Sénégal ko la Guinée wurni be la Guinée yimbe be ala hay lawol e ngala hay ka auto doga hay marchandise mo ina la Guinée o wawetake produise de der leydi ndi ngara o hewtal Sénégal do hakkunde Allah mi woni o ngalande hay be nangi liƴƴi ka der geeci Conakry ko Sénégal do be addata di fiyo be wawdi yeytude nana gadde na inada awa andiki ko hombo wurni oya andi musibbe wonbe ndarude pay kunsare nokku kala ko ndarir tommo gonga kan e penale den hino seedi ay non ko welata Guinéen be go ko wadugol production fenande sikka e penale Alpha Condé marsinana en marchata hay fokkita sakko marsa andi ko sino fokkiti si marsa jonno hay fokkita enermu haray ko tori de moƴƴinay be biredi fo gente nano moƴƴa don andi non ko be innata o mayde babbati riggota ko surtout si tawi wana fanyitere lancingi hara ko nagge yaɓingi si minni boulanger ɗum ko ɓe waɗoɓe biredi hara ko international si mi wi boulanger hara na wuppoɓe conci saƴƴitira ndiyam tunuɗan on famude haray ɓen ɗon kañum kadi no duwa andude fewndo ɗo ko fewndo ɗo duwa ɗon profitude mi andintinna on onon boulanger ɓe la Guinée parce que y a des boulangers y a des boulangers aussi Alpha Condé innuno on e sayi tellement que ko fala on mantanade ko neɗɗo mantiɗo Alpha Condé ko bula andi komo andi ko ɓenta kon komo wo sa manti komo o beway Alpha Condé ko welatamo koye men inno Alpha gollay Alpha gaynay menen non ko ɗum men sali men ardi au contraire men inni Alpha fenay
alpha wolay tappale alpha gollata alpha ko fenandejo ko ɗum non mettimo tension makko no monti awa alpha konde foduno ono moƴƴinayɓe biredije tappalappa o inni o wo gollanayon leydi ndi ha tawata andi si mi yi alpha konde no ƴetta exemple ji ko woɗata mi o ko muncugol o téléphone ka hoore makko pe woɓɓe nde no mantera iphone goto menen ko ɗiɗi men jogiti ayna birdi ka carton ɗi yalti ngal paygal no waɗa barki waɗowo noon tappa lappa memata ɗigoy mo tappa lappa si jogi ke ɗi petit haray ko yo andu dey himo barkina mo tappa lappa ko nokiyaru jogoto e ite ruwaɗoru welelen e piya kenna ko tampuɗo honon ɓe moƴƴinaɓe biredi lagine buya mon ko réveil hawtorta réveil ara ɗo hawto ara ɗo ngulita biredije ɗen sumuka fuuru mi andin tinna onon ɓe moƴƴinaɓe biredi alpha konde no foduno on fodari o mijitiya o wi wono moƴƴinaɓe biredi lagine so ƴettiti laamu ngun o ɓuray turki o ɓe ƴettanayon fuuruji waɗeteɗi compétent fuuruji ɗanɗanɗa hoorema hara ko kuranɗi brancete e peterenji mum o waɗon formation fi moƴƴingol biredi haɗi landitoɗon ɗum alpha konde ɗon andi allah no yangi on ko ɗum boulancier buye boulancier ko ɓawo ngo helay si maayo par ce que o ngala mijitade kono jogiti sarde mi ala no min newtika kalu sofondirta sabonno si biredi wangal manki puucodirte haray miɗon toro on men jeeja on ko atti kon tawo onon ɓe moƴƴinayɓe biredi wangal ɗon duwa landitade alpha konde e ko fodunoɗa men a addanay men peterenji addana men fuuruji an électronique haɗi addon ɗum ɗon abomi walla on haɗi lando ɗon alpha konde haɗi o addana on ɗin fuuruji ko foduno on oyno on addana on peterenji kuran oyni o addana on fuuruji ara biredije ɗen ko kuran juɗirte haɗi o addana on ɗum ko ay on fina ay on fama onon ko anduɗon ko yawgol tenoya leɗɗe rondo adda ukka urito curki hara gitano wojji cos hara nde ɗafina sende ndirta si ko yaasi wonda si ko laakara haray komi toroto boulancier moƴƴinoɓe tappala pawal wattane yila allah faalama wallude on kono ko si o miijitike allah faalama wallude on foppu mon haranaka farin serata allah no faala on wallude harana télécommande télé allah no faala wallude on no moƴƴinayɓe biredi lagine kono ko si on ardini hakkille mi holla on exemple um to suku fewdo ɗo farin no ɓeydi ɗon andi fewdo ɗo lanɗan no ɓeydi hiɗon andi fewdo ɗo piiji foppu no ɓeydi kono ko onon suta kono ko ɓuri mi mettude ɗum ɗo fo alpha konde no resansi ko bebinan wo so moƴƴinali biredi si on moƴƴini haray o ande hakkunden e allah ray woni ta femɓe dare ko woni feƴƴude kankan goɗɗo yango ƴetta sakum farin kona kiri ƴawna kun e camion wal puusa kun ha kun hewta lagine on faami ka ha kun hewtoya lagine e commandire ha kun hewtoya kankan si kun hewti kankan an kadi ara sodita kun yaha tappa lappawal a heɓata e biredije capanɗe joyi no gasa e nder mum goɗɗo ara wiya a yeytay ngal 3000 inna a yeytay ngal 3000 fiya wawa sodutude sakum farin goɗɗo ara pacinama jatta biredije ɗen o nananano lan fewndo mi wolanayno min no boulancier fo yo fermu min yo ŋaccu gollugol e nder leydi ndin sabu no alpha konde ko miiji konko jiiɓugol on am siɗɗe fewndo ɗo ni haray ɓe holli wo kala yeyɗo birediwal ɓuri 3000 koyo paacine wo kala yeyɗo birediwal ɓuri 3000 koyo soofine joni noon ɗo yo ɓe piiwon min komi toroto on wo soodu a yi'u a nanu kaari no mari mbuuɗi no mari otoje ko station woodi walla mbuuɗi mbuuɗi ko ɗuuɗi wosi ɗi ala ko ɗi soode e goɗɗo sotta min komi toroto ono moƴƴinayɓe biredi lagine fo surtout ɓe pita ɓen haray komin toroto on min jeejan biredi on accite moƴƴingol hay si ko balɗe joyi andi onon on fina hay si ɗon fini on faama hay si ɗon faami awa hakki haray curki leɗɗe ɗen bonnino hakkille ɗen hey ta goɗɗo pi on ka mecci mon accite moƴƴingol biredi ha alpha konde yahana goɗɗo turki waddano on mo lagine o inna o moƴƴinanayi on biredi ɓe fuɗɗino waɗugol penale ɗo
Alpha Condé wino wo jonna e commerce Guinée on libanais be ben pay ko sare yaltini Alpha fenay minni ko tappale wata wonde o tay marsata ko mi halani mo konta wata sifude ko mi sifi ko yawta o tay ko non woniri awano moƴƴinaɓe biredi hande ko non jogiti fiyo lagini hetto on holaki non ono moƴƴinaɓe biredi e Aïcha Baldé tiela ono moƴƴinaɓe biredi lagine ko non jogiti saare nde si on jaɓi en hettoto hande non ko ono wawi kadi déstabiliser de laamu Alpha Condé ngo hunde wotere pet mentori on accite moƴƴingol biredi fiyon ɓuttin accite moƴƴingol biredi fiyo wonan on facile hara si laamu ngun arti laamu moƴƴo ngun ayen foppuɗe gandi ko selludalen wawata on yaltinde tappalappa hara moƴƴina biredi sakuji temedere e nder minitaji temedere hara gayniɗi moƴƴinde chaque minute chaque farin ko selludalen wawata en waɗande ɗum jonnon komi toroto on accite moƴƴingol biredi ka nder leydi men hande onon bulanceɓe fo ko onon jogiti fi laamu ngun onon jogiti fi saare nden hande ko onon Alpha Condé suti sabuna mo jeji ma jaɓali wi piyete ando ara ɗon non ko dictateur yagal ko ɗum nanoto si meɗen wiya ko Alpha dictateur laamu kappe donc e nder mum kappe no weli kono ko siɗe jilla goɗɗum aray ko men torto on min jeeja on onon moƴƴinaɓe biredi lagine miɗo andi noon ayna farin ɗuytoto farin ko sati ko montugol hande komi toroto ono moƴƴinaɓe biredi fop acciteɗo haysi ko ha suuma e daro hakkude Allah addana on hoyende e barki e nder mum haray suuma e on faandike ay on nando nde ñande miɗo yewta woɓɓe hino moni andolle gonga no weli mo wolanima gonga wata satting sabuna moyni tayenno baben goɗɗa fijiri o jonnanima talowal ka hoore a wiya sitti fiyato ayi ko min namin pay ko sare buyimma talowal ko hoore haray noon haray mi andintinna on jama ato e mutade haray ɓe udditani en ko wiyete ko paɗe deka epi adnan weli epi adnan welay woni haray ko teddungal e mon haray ɓe udditi paɗe haray goto bobo IFDG haray o udditani en magasin paɗe talon wosi gorko on fu tennike makko ya waɗumo gorko on yi eyino haray magasin paɗe udditama ko garam bobo IFDG woni ko udditi ɗum hino kala faalaɗo paɗe ɗen hino voilà oɗo waɗi feere makko nde o holli jama on kanko bobo IFDG o ala mbuuɗi buy ko udditira magasin kono kanko o ɗaɓɓani en peer sappo fi inu gerugol paɗe windiɗe deka o yi na paɗe sama kala de hino o udditi kanko magasin makko bobo IFDG aray ko teddungal mon voilà o yika aray no magasin paɗe on haray magasin paɗe on ko Dar Salam woni ɗon andi deka ye Allah banti fima ko ɗum min ni bandan si mi woli fima ko ay France 24 heɗo to fima adnallan fo nanti fima ko ɗum yiɓe moni si mi woli fima ko gulujaji wolata fima jaja e nder mum haray grand bobo kañum kadi udditani en ɗum ɗo haray noon taw ato e garde ko sediyawo haray ɗon andi suuma e on naati ayay si natali battike e nder leydi lagine ko wiyete ko muutiri ko ɓenta ko yefure ko moƴƴinirte kon yefure mbahe maaro ojji monti ko levi montata farin haray no heɗo ndira seede ɓe wi monti e ka yawɗa ka fuutari men fof ko ɓe woni wiide jama on bantara on ko o munciɗe gonga mon bantara on lagine wo kowoje ɗe munciɗe fof menen ga ko condi tun lutti
ko laamu ngu Sékou Touré ya woni condi yo fulɓe Fuuta woniri ɓe Fuutaari ndi ɓe winirde ko kowo ñaami men bantaraje ɗe fo hande ko huɗu tun woodi awami andintinna on condi ndi no yirno ɗon noon kowoje ɗen no ñaamude condi bantara ndin no yirno ɗon noon bantaraje mon e kaabaje ɗen kadi no wuɗude haray andite condi ndin ko Sékou Touré ya woni si men inni on condi ndin ko Alpha Condé woni condi Alpha Condé ko condijo amusiɓɓe wonɓe darde pay ko sare mi andintinna on ka tigi haray ko ati kon condi bantara ndin monti tiga monti wonon kon ɗum montini ɗum o sabu nande sa yara e mboyri a poocoto de mbuuɗi sa yara e mboyri a poocoto mbuuɗi lagine fewndo ɗo ka fewndi ɗon haray meɗen weltani montinɓe ɓen haray no wo ko ɓe montiniri ɗum ɗon wo ala heɓade haray ko mi toroto marɓe condi bantara si on yeeyiti andi ko ɓeynata ko ngam bompular ko ɓeynata ko ngam bompular o mo defali yeeyi mo defali ñaami defata yeeya mo tenali ukki tenata yeeya haray ko mi toroto marɓe tiga marɓe bantara marɓe maaro marɓe ko nanditata e siga ɗum e mbahe onon on uddita noppi on ala nande wiɗo on no ardi leydi ndin ko woni kon wiwde on kono onon ko honɗum nanoton ko ka on nanay kono on jaɓata onon guinéen Alpha Condé wi wo tampere no saati o ngarangol kala faalaɗo sodugol paɗe ɗen o yaha o yida e Grand Bobo IFDG o suuɗaki haray ɗon koye quartier Dar Salam o on faami ka haray Grand Bobo kankadi mo jokki o marché ɗon ay ko Allah joganta ngango hara o nani ko Alpha wi kon o wi sattendi e tampere no arande on onon yeeyi ton tiga mon o yeeyi ton maaro kon yeeyi ton mbahe on yeeyte fof on anda si o remi si moƴƴitay haray ko men toroto kala marɗo ñamete ta yeytude si on yeeyi on yi lemuneje mon ɗen fof ko papitte woni wadde ka ɓe inna ɗum ko sida mangoje ɗen ɗewje ɗe ɓendara ɗe fof ɗe ñoli awa so on yeeyiti bantara on si on yeeyti bantara on naɓi ɗum Conakry mi haalana on noon ko sabu on ɗum ñameteji mon ɗin bonirta ça je vais vous dire ça ñande kala Fuuta acci ɗum ɗon ñameteji mon ɗin ɗi moƴƴay hay kowo ñamataɗi je vais vous dire pourquoi aujourd'hui la nourriture de Fouta en train de c'est-à-dire no wadde no bonude espira e woni ñameteji ɗi je vais dire pourquoi hande iɗon ƴettude ñameteji ɗi golluɗon naɓon yeeyi ton wonɓe on warude ɓiɓɓe ɓen surtout ɓeɓe pita hande mo pita duwaka produisude ñamete yarowo Conakry sabuna sa mijitike anda ko sukaɓe ngeloɓe pita Alpha Condé woni sabu mum kono wo ɗum ɗon mo wowli haray on ɗon noddigere ko fenande ko njelo Alpha Condé woni sabu sukaɓe ɓe pita njelo Alpha Condé woni sabu wara onon ɓe timbi Madina awoɓe pompiteri e ko nanditata e mum hande sukaɓe mo njelo ɓe timbi Madina no dogi ton no ari Sénégal ɗo no fatti ɗo parce que ɓe wiwno ɓe falaka Alpha Condé e régime makko njelo ɗo way comptude mais non vous pouvez pas compter kono si pompiterire yalti timbi Madina ɓe mijitota ko fi labe ha pita ko ɓe yata mahen Conakry labe joni e rewata labe Conakry direct naɓon yeeyi ton ɗum ɗi bandiji ministre ji a yaali ministre ɓe ɓen sa yewti ka maɓɓe woɓɓe maɓɓe ko firitti ɓannantama woɓɓe maɓɓe ɓannanama pompiteri warba ɗum hara no jillidira e boofo ñameteji bonɗi no lagine la ilaha illallah ɓeyama ko petit déjeuner ha ko putte e ñiiri wulnita ɗum kadi ɓeya ko petit déjeuner no hulɓini haray ko men toroto on watta on produise e nder Fuuta naɓon Conakry yeeyi ton Alpha ma pike amo faala fesude Alpha mo faala wullude himo faala wullude fewndo ɗo ni ka jooɗi ɗo mo faala fesude am siɓɓe ɓe andintinna on fewndo ɗo ni Alpha no maapi siminni on Alpha no maapi woɓɓe sikkay ko sama kala wallay mo maapi Alpha maapi yatay ko Firiya o yarata o yawo Firiya wo ko Maroko wallata ɓe e Israel nene an nene Alpha Condé
Alpha accutu laamu ngun hey a gaynata jonnon e nder mo musidɓe konno ɓuri mettude o tawde hay portoɓe ɓen añimo ɓale ɓen añimo joni non ko yette kon intérêt on andi si min ni on lagine a ñamiteji ɗin fo ko yeytugol a ñamiteji ɗin fo ko yeytugol lagine hande non jama international on ɓe wi a andi sa nani sedia o union africaine nation seni ko commerçant ɓe fulɓe ɓen woni okkorde ɗin dakkali fo ko ɗi ñama mi jonna on exemple Allah waɗi barke pullo kala mo jaɓali amina ko huɗaɗo on andi ko yette kon transport maritime si minni transport maritime ɗum ko ɗe batoji addayɗe ñamete e nder Afrique ɗo batowal wawata arde hara wana pullo fuuta collabori exemple si bateau conteneur aray a taway pullo fuuta no mari ton feccere e nder batowal ngal c'est à dire si batowal ngal aray Afrique de l'Ouest haray feccere marchandise e ko ngal yoɓa kon ko pullo fuuta yoɓi joni noon ɓe mijiti ha ɓenni batoje maɓɓe ɗen wayri yarde ɓe yi ɓe charge e batowal hari lebbi tati joni ala ɓe watti hari ɓe charge e batowal lewru ɓe tawi ala marsude joni noon porto ɓe yini batoje mum ɗen ala arde Afrique ko ɗum waɗi ɓe yini a andi tali bandiru delenkaru no wadde 3e mandat lagine ɓe wi e yo ko ɗum haɗi batoje amen ɗen yaha to ne ɓe hi batoje mon ɗen wata arde ton par ce que joma jawle en joma coopération en ko ɓen jogiti jawle ɗe ɗum ko fulɓe fuuta ɓe lagine o batoje ɗen ala arde awa porto ɓe mijitiya andi porto e avion ɓe perdata intérêt si avion perdi adna on fo fesay si avion wal perdi ligne pilote fesa passage fesa joɗorɓe ɓawo fesa joɗorɓe ka VIP fesa sa nanu ɓe wima ko classe business mi ari ko pilote jaɓi sa nanu goɗɗo no joɗo no manto hey wonirɗa ɓawo wonirɗa yeeso ko tortoɗa Allah ko yalla avion wa ngal tippoyo si ngal tippaki si wi ton pen andata ko classe business joɗiɗa ko landotoɗa ko si Allah dandete mayde nden haray nde mayde no hula haray noon jama intérêt porto e intérêt avion perdata sabuna si porto ɓe mijitike fima mi halanama konɗum ɓe wiyatama o sa jaway ko avion sa wi ko aller simple aray no ɓeydi sa wi ko aller retour aray no ɗuyti ay fi porto jaɓata perdi porto si perdi ando Afrique perday aɓe andin tinni noon portoɓe ɓen haray Alpha Condé o lanɗo dictateur jo lanɗo waray ɗo yimɓe o wi dey porto ɓe wi konno ittirten o kalamu mi jitta renioji waɗi par ce que portoɓe wi wo ko ɓe produisata kon ɗum wata wonde ton ko madde Afrique ñamoɓe ɓe ñama awa jama Alpha Condé no maapi ɓe wi yahe wowla non Alpha Condé yo accutu frontiére ji ɗin acceno milando huluɗo no bankita waalo ko ɗum ɗon mi faala on yewtude andi si mi yii Union africaine no maƴa no inna bon on veut intervenir pour que la Guinée les pays frontières vont ouvrir wowla non mi onon ɗo e min siɗa huli ka suudu ma uddita e bafal waaloɗa hara ɗa huli ɗa andi wayti a peer vraiment hiɗa hulita ɓe paacine a uddita e bafal waaloɗa ka yaasi donc siɗa huli ko ɓe innata ko yaa soku Alpha Condé no huli jon non hulɗon ɓenni wo ko yo uddutu bafal ngal o dartora ka yaasi Alpha Condé ko ɗum woni o inni noon joni o bon ay o nani ko menasi kon ɗo penale makko ɗen ko woli kon fi Sénégal o nani piiji ɗi o faala fawde Guinée Bissau e leyɗe buy joni noon ko andirton Alpha Condé ko huluɗo bankay si waalo huluɗo bankay si waalo sabuna ɓe inni wo mo doggi police andu no wodi ko bonni sina ɗum police kaka hore lawol woni bimbe kikkiɗe say goɗɗo doggi police ɓe yaali mo he ɓe yaali mo hay he hayan sa nangi mo no gasa heɓa e bénéfice donc Alpha Condé himo huli uddutugol frontiére ji ɗin jonno portoɓe landi Alpha o kon ɗum hulɗa awa jama ko ɗon no woni probléme on ɓe landitike Alpha Condé il a peur de quoi
e hele Alpha wiɓe ko kañum gañi Alpha wiɓe ko kanko woni président eli portoɓe wi ok addi dossier ji ɗi awa ɗo gandi noon si innama yo dossier élection yaltine ɗum ko masibo jano ɓe Alpha Condé ko honno laamorɗa Alpha noon o yiɗa landede andirte bonɗo yiɗa question bonɗo ko andirta bonɗo ko nokkel tati ko ɗum miɗo weltani portoɓe porto si Zizi ma ugginike ɓe jonnatama kaydi miɗo wontani ɓe porto si on yewti a ugginike ɓe andi ka bandi ay sina bandi miɗo wonani ɓe porto yiɗa kilum kalum ay sa yi ɓalejo nayna portojo no feeti andara ko amburi mo feetude portoɓe gawa ɓe desidani Alpha Condé piiji dam ɓe Alpha Condé sa kali bien jiyamen ɗin men bonnay fi lammangu Alpha isa man fou andi mo sikkude ari so yaltini Ebola e corona jama on jaɓay jama on joni jaɓata penale Alpha ɗen miɗo weltani yo guine en penale Alpha ɗen en jaɓata o wolay tun karaken ɗum ɗon kayno wondi e teddungal e leydi donc e nder mum ɓe accidi Alpha Condé nder lebbi ɗi o wiɗi o gañi ɗin kala ko woli population on jaɓata ɓe wi Alpha anga wolna e population ɓe jaɓata o wiya kanko kadi o wiya wo ko selludale ɓe selluno kamu fu so ala wadde himo jooɗi ɗanaɓi toon soori Alpha Condé wi wo ko sécurise gol selludale men yiɗa ɗon handi son daari ɓe naɓu Alpha Condé naɓuno jonte ɗiɗi soori ha jonte tati ka galle sellu ɓe wi o yaltata o natata ha waɗi lewru waɗi lebbi ɗiɗi ɓe wi o yaltata o natata woɓɓe noddanmi ɗo ya pay kun saare taw konnu selludale ñamata ko an tagimo ma pe ko ñamon fewndo ɗo non guinéen mi haalanno mo mapanike selludalen fi ko ñaama si tawi dow ana ɓernde laaɓunde mi jorɗa Allah addanteege guinéen ɓe goo ɓe wona no ɓen naafigi mapinoɓe ɓe moƴƴa tawno IFDG wurira fewndo ɓe naɓuno sooriɓe ɓen ka makko ɓe an cerculi suudu ndun ɓe wi goto natata goto yaltata biredi yeytake selludalen koye woni nder ton wona séquestré wona stressé fi o jaɓan Alpha Condé penale makko ɗen guinéenɓe ɓen jooɗino min indi bere rouge tippori guinéenɓe ɓe wiyata awande on haccay fi biredi foppu nana wi on biredi wangal musidɓe onon salinoɓe yahude fewndo selludalen gañi élection ji ɗin yalton kawre laawi on jaɓano ka wiɗon onon o mayanta laamu koɗo mayanay heege ay mi andini on jama ayay guinée jonno fesa hara ko piiji tan wullinimo on andi ɓe inni wo ŋaaɓugol sundulla ko tati wo ko ŋaaɓugol ha bala kenkenje ɗe waɗa kata kata andu ɗum ko heege nangorre si goɗɗo andi mo ƴakki korel tiga innima ko muuyo andu on o weela mo ƴakki korel tiga innima ko muuyo andu on o haara sina ɗum korel tiga wela jakkude mo ƴakki korel tiga fop korel tiga ani ko enete kon korum tiga ƴakka ko ŋa gayna ɓiya ɗon andi ko muuyo tun ko fenade nan mo ƴakki korum tiga inni ko muuyo andu ko weelaɗo sina ɗum ara an kadi hunduko mako no wawi fowtade seeɗa a wala guine cansion monti tiga on ɗum ƴawi e nder mum hara e jama ko yon andu to fewndo ɗo ni ɓe guineyemɓe sikkunoɓe ko selludalen mbaraka makko kono mbara joni noon ay minni on ŋaaɓugol sundulla ko tati ko ya ŋaaɓu haɗe waɗa kat kat ɗum ko heege nge ŋaaɓugol sundulla ha wulla ha watta yiide jalbo yeeso mum ɗum ko heege nge ŋaaɓugol sundulla waɗa ɗum ɗon kadi ko ngorre donc sa ŋaaɓi sundulla ha bale kenkenje ɗe waɗi kat kat andu ɗon ko heege sa ŋaaɓi sundulla andi heege nge nge fenata ay ɓe inna wo ronkere no ton kono ronkere no jokki heege e nder mum awa haray jama on no arde ka ŋaaɓata sundulla ha wulla sa yi non moko bano wulla hara a susatamo dankade ay ko tuma on sumananta ɓe landoma laggine yewti ka ɓe landotoma ɓe wiya on defi ittirɗum kooƴe ɓe yama ko kankadi batum woni ga ay la yarata kankaliba bawo sukkar ayi ko ɗum waɗi si yimoɓe innimo ko kankaliba mapi sukkar kanno weɗi jooɗi sa ari ka goɗɗo bimbe o innima kankaliba no ga a landotomo si sukkar no woodi ay ka kilo sukkar fokkiti 10 000 haray ko faabe kilo sukkar no fokkiti 10 000 ko ton men fokkiti men baka tolérance zéro haray ka kilo ay si saku sukkar yahi 500 000
joni non andita ko 50 kilo mo timma woni e nder sako sukkaron joni non waɗa ɗon 50 kilo divisé par 500 000 ndara ko jeli yaltata waɗa 50 kilo divisé par 500 000 ndara kilo sukkar ko jelu na mi wolantama prix on ndara nay ɗon hoorema mi añana mi bona ko gonga mi wolta e nder mum a nanu mboyri no weli ka suuma e ko sukkar woodi a nanu mboyri mi yara e mboyri ko sukkar woodi si sukkar ala yarta mboyri meeri no yare a nanu a ñamay toori ko farin e konno heɓi ko bantaraje ɗen fof wuuɗi haray e nder mum suuma e on sofay par haray noon ko torɗen jama o ɓe wi suuma e on na ya ñallirtu parce que sa hoori hara anni e ala ka ɓernde haray dey ɗon kay no metti sifade awa jama hikkalagina ko feƴƴata kon en waɗoya vidéo ji ka suuma e ɗo tawa jama on jala ya wulla sabuna ko terre yaltata terre yimɓe ɓe ndara tawa ay guine jon no wuriri min yaltinno laawi ɗin ɓe wi wanano awa heege ngen jama nge fenata heege nge mi haalanno onon wonɓe landarde fuu ñande wo ñande mi inni on piiji dan mankay lagine kono si mankiri tele nokkeli dan piiro waɗay woɓɓe ni nanana Alpha Condé le fama joni noon onon wonɓe innugol le fama Alpha Condé ono ministre be yare kankan yon fama Alpha Condé ndaron ko watta ko yare kankan ndaron ko nu watta to walla yaron zere kore walla yaron eden leyde don wiyon ton vous êtes des ministres d'Alpha Condé ndaron ko be huwata on ko o inni ko 430 000 million ko 500 000 fokkiti yare kankan ande wiyon do wadante Alpha Condé campagne ndaron sibe ukkata yite mo yaron sigiri inno do wadante Alpha Condé campagne daron ko yaltata kon amu siɓɓe sa nanu élection lagine élection lanni e nder lagine awa e garta noon e teɓɓere sédiyawo nde ay ko nde woni titiron mu siɓɓe sédiyawo no wawa sa inni bandi guine sédiyawo ɓe seedi ka ɓe fottata ko ɗum woni sédiyawo ko yimɓe innuɓe no jangi penale jangi janfa mottodiri ka sédiyawo joni non ɓe sikkuno kamɓe sédiyawo si ɓe jooɗike ɓe jamfike président Cellou Dalein Diallo haray ɓe tampini leydi lagine ndin ɓe sikkuno si ɓe hendike mbuuɗi ɗin ɓe jittidira e lagine no wowiri non ɓe tawi Cellou Dalein wiwno 2020 c'est pas 2010 il ne va pas pardonner et son victoire, il va les revoir. Et be yay be yewti be tappitabe mbuudi nyamama Alpha Condé jodike kono nyiɓaali mbuudi nyamama Alpha joɗɗinama kono nafaali mbuudi nyamama Alpha Condé joɗoto kono nafa waɗata e honno gerdete joni non intérêt sédiyawo lanni sabuna sa nani mojo bere ko goɗɗum jokki sabuna ko ɓe nata kon wo sa yi fo jooɗi ke andu no wodi ko ɓe habbi joni noon ko ɓe habbi kon ala marsude sédiyawo ari wi Alpha Condé ka tigi ko menen wujjannoma min waɗi penale jane acci hiɗa wawi jonnutude o Cellou Dalein ko jonnuɗamo kon ko jattuɗamo kon sabuna ɗa andi ka min wolaneɓe goy Alpha Condé sonki ka video conférence Union Européenne landitimo ɓe ko menen wonɗa sonkande o yi way mi tewi ɓe yokke min andinte joni a garduɓe maɓɓen ko menen woni ɓe yoɓude Alpha wi sino faala andi mo sikkude ko wowi ko yaltugol sikka hulɓina e porto ɓen porto haccaka ɓe haccaka ɓe yokke ɓe wi joni e ganday ɗo e janggo ɓe noddi kay non européen ɓe wi hey onon yoɓa ɓe soori lagine accite décret on yalti hey ɓe tappidiri juuɗe taw ay ɓe tappi décret on taw ɓe wi he soori komo on yoɓetake hande kadi Albert Damantan Camara yalti o kanko andi jama komi jonnata ɗo exemple ko yo fi on faamu mi wi tum ɓe paacini ñeeloy
ñeelo yalti waɗe stratégie démenti sugol wiya wanano woniri kanko tigi o woli o haɓe tawtidiri ka nder salle d'attente ka Ibrahima Balde ton ka awa hande jama on no duwa famude laamu lagine ngun no maapi Union Européen on wi tugande kadi ɓe sanctioni fi yoɓugol armé Guinée on damantangal ber camara sorti men aja kay ɗum menen min wawi toppitade armé amen on menen min waɗanay hoore amen ɗum e ɗum ok kono noon siɗa gayna kon ɗum yaltanɗa wowluɗa hay waɗa men yiya joni noon ɓe daari ɓe tawi wo fi yoɓugol bandiji ɗin wo si faransi acciti andi ɗo waɗa ɓe maninkaɓe feetuɓe ɓe inna Alpha Condé no wawa Sékou Touré yoɓe andi si minni on maninkaɓe buyno ɗo ko feetuɓe hakkude Allah taway ko gonga mi yaaleli on biji te ko feƴƴi tankolon ko fiƴƴi tankolon tan Sékou Touré ɓe yama kamɓe Alpha Condé wawi waɗugol embargo poro mi yalnan ɗo exemple mi yalanan exemple goto kanko Mohamed Gaddafi portoɓe ɓe waɗannamo embargo 50 ans o ɓeydani ɓe 50 ans yes parce que mo gayna il travaillait il savait que il a la capacité portoɓe waɗanimo 50 ans embargo o wattani ɓe o inni o wattani ɓe 50 ans wona 100 ans embargo ɓe yoɗo ko feetuɗo ni Alpha Condé noon ko hakkille on jogiti kono noon Alpha wona capable ay fu so wata moƴƴinde Alpha e biredi wal wata moƴƴinde ayi ko ɗum waddunoɓe joni noon e arani Alpha ka ndiyan hewtanta wuppo intérêt ji maɓɓe ni ɓe wi Alpha Condé ni sediya o no lagine ɓe wi Alpha ko men faala ay ɗandi a gaynta ƴettu laamu ngun jonnita soori on ɓe organisa élection ɓe jonnita présidentiel dalen victoire Macron Alpha wi o ko ɗum o sakkitorta wo kanko pullo laamutako mo wo kanko kanko o pullo jottako yeeso makko ɓe he ko ɗum arduɗa ɓe wi Alpha wata ngermutumen Alpha wi o kanko faransi watamo yawade ko on suma noon yetton ɓe journaliste ɓe no attaque Alpha Condé o yenni journaliste faransi on o e nder mum musidɓe ko mi andintinta on sediya on ari haalani Alpha Condé fewndo ɗo ɓe yimo ka tigi ko fokkiti kon lagine kamɓe ɓe ala cimitiére ko ɓe surra weelaɓe haray ko ɓe faala ay o wawali négociede selludale o wawatamo nangude o wawatamo waɗugol ka kaso o wawatamo piwde o wawatamo aretude haray ko ɓe torimo ko yo accutu laamu ngon ɓe wi Alpha Condé yo accutu prisonnier politique o miijiti Ousmani Gawal no ton on faami portoɓe noon kasani ɗum ɗon Alpha Condé wallahi ɓe kasanimo moƴƴa ɓe tappanimo tapa ɓe wi sukaɓe sokaɓe ɓen ka kaso e hoore tooñe ko yo accutuɓe wosi o accitali ɓe ko arta ko yeeso lagine jaray de portoɓe noon wi kañum wana goddere ɓe pirata Alpha Condé ko hakkil expérience sabuna si lagine naati embargo soso wulla e façon ɓullanɗe fo sabuna jama ko pullo fuuta mari imanu ha tawata hersay toragol miɗo weltori ɗum ɗon pullo fuuta mari imanu ha tawata wata réclamude goɗɗo waɗanam hunde sinara ko bon volonté ɗum ko dimmu jano donc e nder mum fewndo ɗo ni Alpha Condé no maapi piiji dan so Albert Camara yaltuno wi ay non himo faala wullude kanko kadi mo ɓiññi o wi bon nous on s'en fout de la sanction on va s'en soutenir dans l'armée donc vous savez voilà tan ko andir ton taw ɓe maapi jama andi buy men wiye Alpha no maapi hara ɓe sikkude ko sama kala e nder mum hakkenna ko Alpha maapi kon ay France ay Union Européen on sanctioni ndum murado Alpha wi bon acciten taw liɓo cuuɗi on andi o acciti taw liɓo cuuɗi on fewndo ɗo ɗum no waɗi pause Alpha nini o parce que tana jano andi ndiyan ɗan Allah addiɗan goɗɗo wata ɗan tuɗude ha ɗan helta o si Allah acciti hunde si Allah acciti nange jungo wawata kalude gen nange ɗo o Alpha Condé ni taw
ka faransi pan kunomo ɗon o acciti taw gere liɓo cuuɗi o darti taw fereni parce que o yi nambara mi liɓi cuuɗi ha joni ala ko mi yoɓa mi ala ko mi yoɓa bandiji wonɗi ɗi mbawan ko onno mi gerdata o wi taw hey kala ka machine luɓowo cuuɗi woni wiye o paani machine no paana machine addaɗo no paana addano machine moƴƴinowo sabunde jama addano machine moƴƴinowo maaro addano machine moƴƴinowo nebbantiga kono a heɓuno machine ji liɓayɗi cuuɗi ka alpha koro arɗo ƴettu koyima jani gi joɗɗa ɗo alpha ko ammi woni wolande c'est moi qui te parle alpha konde ko ammi woni haalande goy mi wiwma a heɓano mbuuɗi ko sooda machine ji moƴƴinayɗi maaro a heɓano machine ji ɗi naɓa timbi madina ko an goy mi woni wolande alpha time voyi sino naɓanemo téléphone makko joɗɗon ka ordinateur ɗo daran ɗon faut pas siɗa moni siɗa fa yoɓe addane Jack Daniel o walla Ronson on fima ko honnu falɗa ko Malboro jonnemo Malboro huɓɓinanemo Malboro komi wonma wowlande abbota a huɓɓina Malboro a huɓɓini a surti alpha mi wi min horejo ma mi wonma wowlande alpha konde ndara nga ta uggino ko gonga wonma lande faut pas ta uggino de menen ko jikku dadi son sa dekoni men helete ƴeede bien alpha ay bi machine ji ko libira cuudu honto ɗi mbuuɗi machine ji ɗin les robots là kono ko caractère ko caractère honto machine ji ɗin ittuɗa ɗi mbuuɗi ɗon ayino a wata développement ɗin machine ji ɗi ƴettuɗa ɗo liɓuɗa cuuɗi yimɓe ɓen hay waɗa ɗum gesele awa hikka alpha ka seedeten ɗon population o wona hakkunde men bandiyagal ko jokkuɗa ko min nuno noon mi naadete probléme ji e embargo ji ka sikkuɗa ko sama kala mi haalaneno min numa min naadete tiktak ko wiyete kon min naadete tiktok parce que hande ɗa yaharaɗa woño alpha mi haalneno min numa sa jokki men ittete programme so alpha konde no wiya wo programme ji waɗaɗi ɗi fof fi bonnugol laamu makko ngu ko Sénégal ɗo ngu woni ko fenande alpha mi haalanino a ala avion a ala mbuuɗi a ala business gore makko bandiru ndum miɗo weltani macron simɗo wawnoma jombande jiwum mi sendeteno yo yummirawo par ce que on bonnima hakkil quoi macron landon France mi woni wowlande kono Donald Trump ko feetuɗo honno nde ñande mi nanta angele mi nani Donald Trump no wiya woko jiwo makko ngo ɓuri yiɗude wosi tawno on na ɓiɗɗo makko o jombaynomo eppi Donald Trump o ko layi fuu jonno ko jikko Alpha Condé ko feetuɗo Macron la weltanima ayla andi ɗa nana pular landon France Macron ka paykun kono sa landinola mi jombante no jiwum kun 17 ans parce que ka naaduɗa ɗon Alpha Condé ɗum no welimmi Macron wi min Alpha Condé yawotako lan ko min laamimo ko passeport français woni ko jogiti o wi Alpha tandi territoire européen si mi mayali sa tippi mi tippa e ma Alpha wi no min ɗum najanno mi yahay Turquie mi yahay Russie Putin wi min on kanga min siɗa mari probléme en Europe wonu kama to nam mi naɓante docteur ɓe Alpha Condé miijiti o e yahay Maroc wi non tu vas pas venir ici mais naɓante docteur ɓe marocain ɓe wona toon ɓe ñawdama ka pale to so yi mi haalan noon nde ñande min Alpha Condé no faala profitude fiyo docteur ɓe ñawdoɓe corona aru ɓe ñawdoramo par ce que Alpha Condé mo duwa sansukol ƴiiƴam fewnduɗo non kadi mi andintinno Alpha Condé ka woni ɗo mo duwa sansugol ƴiiƴam no wawi o hajjali mattudalen fewnɗo kamɓe kadi ɓe duwa arde ɓe ndaari to gite maɓɓe ɗen kono ɓe jaɓaali andi menen min woylay fof ko min andi ko fewnɗo ɗo ni hay maman on la tigresse hajjali mattudalen ɓe duwa regilgol gite ɗen andi ko gite ɗen ɓe duwa ɗe regilde Alpha Condé wi ɓe arata ɓe duwa no arde Sénégal ɓe regila gite ɗen moƴƴa ɓe waɗana ɓe lekki ka gite andi gite ɗe muusa e ɓe Alpha Condé jaɓaali Alpha Condé kañum kadi fewndo ɗo ka wonɗo ni kanko kadi mo faala sansude ƴiiƴam ay sa accuno maman o feƴƴi
o gasa ɓe gaccano yaasi ko tinisi wattaji ay probléme o Alpha Condé o profiti ɗo ga o tawi porte mais wolani portoɓe wi ko penade Alpha Condé koni ko wolde ɗon fof ko fenade portoɓe yo tippata ton Macron wi Alpha si tippi France o portanaymo plainte o nanngaymo Alpha susta yarde ton Russie sa nano moyna coopération Russie Alpha Condé ko apparenty avion a faami fewno ɗo ni Alpha Condé mo faala yahugol ñawdo o wata parce que kala ko yahi mo huuli taɓeram versumo on faami e nder mum Alpha Condé mo maapi ha jon non o ala ka waɗa penale kaw men minori o ala marsude kaw men minori o ala marsude kaw men minori o ala marsude joni non kala kadi pays Afrique ɗo mo sutani meɗen pottitade men aynita o uddituno frontiére Sierra Leone o kon ɗum nafi woɓɓe wi udditi Sierra Leone dogen yaren ton fo si nafata o Sénégal woni business on Sénégal ɗo fulɓe ɓe garata soda naɓa e leyɗe buy a jama mi andintinnan hunde wotere Alpha Condé ka wonɗo mo maapi hay ka o yata o himo giila Alpha Condé fewɗo ko woni susi makko ko honno min e makko men famodirirta min ni noon mi sali pe watta ɗum Alpha a propose anilan mbuuɗi a propose anilan e hôtel ji a propose anilan otoje a propose anilan gurdam moƴƴan a propose anilan avenir mi sokka juuɗe ka kikalajo perduɗo ligne gollidata min ni an e min en wata golludude Alpha Condé ça je te dis ça si ɗum no mettima tawi joni ko min ɓari dottoɗa mi ñande o ñande mi ara mi waɗa ko mettatama ay a wanala fus a jama mi andintinna on ko fewndi ɗo Alpha Condé ka nder pale o yanay Alpha watti yanude fewndo ɗo ni mo yanay parce que mo mari tuberculose Alpha Condé no mari ko wiyete kon tuberculose mo mari tension ƴawowo kadi moƴƴa Alpha non probléme makko fewndo ɗo ni ko mapinimo c'est comment changer les champs on andi mo mari puƴe ka yeeso si jama ndaray ɓe Alpha Condé ɓen mo mari puƴe ɗen ko puƴe andi Alpha Condé o memay ko haɗa kon fo o memay ko bonnata hakkille kon fappu kanko o fimay cigarette o memay Jack Daniel o memay konko innate bonna hakkil fo Alpha Condé no wondi e mum kala ko bonnata hakkil himo wondi e mum jonnon e nder mum Alpha Condé o bonnino hakkille de andi sa yari bere ha chronique ko ɓe yiyata kon quand il devient grand soulard ti marche en soleil non on lettere ko neɓuɗo noon tanti Kajjatu Diallo ko ɗum minnata on abonoto ka pay kon saari ɗo fi on humpito ko honɗum woni gonga on lettere abbe mi wolana ɓe par ce que mi ɗum ɗo no mappinon on multiplie on ɗuma habbe la jogiti ay on lettre ɗo on lettre mo yiyotto lettre de démission on wana handejo non on mo kasori Fofana windi ɗon o yi non koma partage on ɗi vidéo ji an fiyo mi wawon humputugol ko honɗum woni gonga mi haalna onon fulɓe Fuuta kala ko payku sare wolali fi mum ande haray wana important hay sino woni important haray na trop e nder mum fewndo ɗo est ce que mi yiyay on lettre ga hari lan jogitimo goɗɗo addanino lan ɗum mi yiyay mi jaabitaki min si ɓe addani lan siga ɗin piiji jaabotako ɗu faalata hollude yimɓe ɓen e datton fo ɗum no ɗo ka téléphone an ɗo si mi fayali bon dieu taw si mi yiyay ɗum mi holla jama on kono miɗo wawi on expliquangol ko sayi hombo ɗum waɗi e ko honno ɗum waɗiri mi humpita on onon humpa ɓen kono miɗo jogino comment on appelle miɗo jogino quelque chose de très important en fait mais bon je vous reviens sur cette semaine mi expliquana on ko honɗum woni fi on lettre d'émission o andi
kanko e Alpha Condé be poɗodirno kanko Kassory Fofana tanko élection présidentielle on waɗi et on lettre mo yotoni les faux communicants perroquet d'RPG parce que ko welataɓe ko jonnugol on yewtereji ɗi wonda e gonga fiyoɓe inno on yon hilno e ɗum ɗon jonnon mi faala on taw andintinde fi on lettre mo yiɗon no jinda fewndo ɗo ka réseaux sociaux on lettre ɗon ko lettre fewndo Alpha Condé inuno yo gouvernement on fop démission o ha lutti Kassory Fofana tay Kassory Fofana waɗali on lettre ɗon joni noon o waɗuno on lettre e démission ko Africa 24 non Africa Guinée News non africa.com Guinée no wodi suite wiyeteɗo Africa Guinée ko ɗon ɓe ƴettoyo o article on non article ko article fenowo article on suite ko suite fenandejo non ko welata ɓe o ko polémique e penale joni noon on lettre mo yoton ɗon ko lettre neɓuɗo ko Alpha Condé ni yo Kassory Fofana iwu premier ministre fewndo ɓe waɗi barnamise maɓɓe penale ɗen fi henditagol laamu bandi ngun ko on suma on lettre woni ko waɗa wana lettre gongajo haka 20h ɗo mi humpitaki kanko Kassory Fofana ka o démissioni taw kono noon hiɓe laawol ngol parce que kanko Kassory Fofana o ala jaɓude piiji ɗi Alpha Condé woni ɗin wowlude kono on lettre ɗon wana lettre gongajo ko lettre fenandejo ko lettre anciennejo watta yimɓe ɓen intéressé mum Alpha Condé formi on polémique ɗon ko information mo wonda e gonga information manda ɗon hoore mon ko penale ko ɓe welata noon ko min wol ɗum menen min jaɓata wolgol ɗen penale haray ko andintingol on ko yon ittu hakkille mon e ɗum itton hakkille mon e on information ɗon wona information wonduɗo e gonga yagiga ko hunde fenande ko communicant RPG ɓe ɓen woni wadde ɗen penale ɗon donc e nder mum musidɓe haray komi andintinta on laamu ngun ko yon wattu yila moƴƴa yo aha c'est des poissons d'avril ah ok awa ja avril naatino awa jama awa humpitike wo ko poisson d'avril ayi ko ɗum pay kusare min on dey min si allahu lando jaɓi nde miɗo ara waɗugol vidéo ji mi etoto mi nata komi wolta kon fof ko gonga awa parce que ala tagaɗo mo faljata la d'accord kono si une fois que mi jonni information iwruɗo ka laamu ande haray koko laaɓi haray mi wowlata fi wowlugol tun quoi vous comprenez kala komi haalani on iwri ka laamu walla ko iwri opposition walla ko waɗi communicant jo RPG ande ko source claire ko ɗon yoto min komi différent e waɗoɓe vidéo ji buy diku mi wolta tungargol to minna mi woli fi on jallu non donc ɗum ɗon donc poisson avril ara on humpitike ɗum ɗum wona no woniri wona haqiqa fewndo ɗo ni e nder Sékou Touréya ko honɗum woni probléme on ton problème on c'est pour les revenus de l'argent que les polices routières prend ɗum ɗon noon hay bafoy no mapini bafoy on a dit pay les délinquants ji buy ka police kala mo ɓe naɓi mi haalna on fewndo ɗo ni gendarme ɓe wattoto police ɓe wattoto teni police militaire wattoto teni police ɓe yaka hoore laawi ɓe jatta yimɓe ɓen taw jonnuɓe kayde non allo oui. ko onno way sawata naala Jantu nalato. alhamdulillah ko onno min ñamma fewndori Nini lando wita gade opere mo yaltali taw. ɓe opéri de mo ne Ni o yaltali taw. awa Allah wallima parce que ka nodduɗa ɗo hari miɗo e direct joni noon e haala nan ko mbuuɗi jelu hendiɗa depuis ange min andidirɗen e innuɗa yo men walle Ko heddi ko 9 million. na Heddi. ko jelu hendiɗa 9 million. mbuuɗi ko uri sabu am min pay kusare ko frangide ko jelu hendiɗa Femo mi hendi ko non ko 19 million femo mono.
Ah, 19 million. Yimbe non naɓuɓe local. Ɗum ɗon kadi ko jelu hendi. Telenga, maybe 3 million. 3 million. Ɗum hawri 21 million ne? 21 million. Jon non ko honɗum ɓe. Na? Awanatu ka. Ok. Andi ɗo koye direct wonɗa aray kadi jama no heɗima e ay ko fimi ñamma. Ah, ɓe waɗi opération on ɓe gayni. Kono ɓe yaltina ɓe garton taw ko ɗum ɗo ɓe addi toon ɓe joni lan e ko ɗum ɗo wonno ka nder reedu makko ha ɓe muɗita mitta ko noon janon holla la ila ha ɓe mi yaltina mo mi yaltina yen moɗɗa tanki komin hewtata e wawata min gettumo min naati e ma yii maru men yi maru kono yi wonɗo kono mi hollo mi nodduma pe vidéo kono yi anɗo ko fewndi ga kon ko ɗum ɗo wokko mi ɗatu ko heɓorande min yalta ga jonnon joni hande ko docteur ɓe telma jeego telma docteur ɓe jeego naati ga fi ko ɓeerugo woko karano ɗandu depuis 16 heures iɓe kablo kan joni ɓe yaltani depuis 16 heures han joni ɓe kablo ko yaltani ko ɗum ɗo tun ɓe yaltinani lamɓe joni mi tawmi kat teni min jogi to ga mini aw ko ɗum ɗo non ɗon fiyo mi hollu jonnon ɗo andi ɓe yaltinani ko ɗum ɗon ɓe seki ɓe itti ka nder reedu makko ka ɓuuti ɗon ko ɗum ɓe itti ɗum ɗo ɓe ardani la ila no jon noon mbuɗɗin ko jel manki 9 million ko 9 million franc guine manki ne awa bon dikula ɗo noon 9 million awa jama fewno ɗo hiɗen e direct ni ɗan andi ɗo 1849 personnes ino ndaru den ɗo an kon ɗum marɗa ko toroɗa jama on fi wallitagol ma fi mi ñamma ay fi o 9 million ɗo komi mari komi toro jama on koɓe wallitola ɓena goto an on opérede ko mbattani ga ko mbuɗi heddi ɗiɗin versade ko ɗum noon heddi 9 million non verse sago amen maɗɗati min yalta dal sago am noon koye jama on koye wallitola min jirawan on ɗin ko mbuuɗi min heɓano mi yaltata kucitaga ɗo felimo kono ko yaltari taw ɓe ka bloc ɓe yaltari taw noddiri on ɗo ko hollugol on sembe jama o yiya ko on ɗum ɓe joni lanko ɗo pewimo konko yalti e makko ko mum ɗo ɓe hoddira so yalti kadi joni ɓe walli o kadi waɗa ɓe vidéo ɓe waɗa ɗum ɗon kadi jama o yiya ɓe anda ko honno o waɗori jakati jorike jama o yo wallitola ɓe andi mi jeeji ɗon nini tawomi ɗo kadi nde ka blokuga a hoppital nene goto nene am no feƴƴi hande 12 heures ɗon ka mi heɓali taƴogo mi heɓali aɗo wakkoo wonga mbirano feƴƴine ko lewru e mi heɓa lebbi ɗiɗi nene goto maɓɓe o kadi feƴƴini hande ɗon mi heɓali no mi yeejiran acca nene goto tan ono wawi bon Dieu donc aray Allah aray o heɓi appel en cours musidɓe o yi wana ɗum ɗo wonno programme men o kono on yi ɗum ɗo c'est à dire non c'est pas la peine
ok haray ono wonɓe darde ɗo ɓen fof on humpitike ɗum ɗo donc ɗon andi onon ɗo fof on wakkilike ay 30 millions wana mbuɗi sama kala e en fait ande ara ɓe yoɓay paasi ɓe ñamay no ɓe woniri ton non hino satti e diku fewndo ɗo ni e no woodi adduɓe 50 euro iɓe ndara lanɗo e juuɗe an ɗin ɗon no waali ɗo ni e en fait ɗin ɗon no juuɗe an 50 euro donc kono non andi ɗum ɗo ay pay kun sare e hay fus ala fayda sina cellal e respect jama o e aray ko torondirɗen en wakkilike ha hande o naati ka bloc on yi ko yalti kon ka reedu makko ɗum ɗo ko Allah holli on wana min onon ittuɓe mbuɗi fof e wonnoɓe darugol ittuɓe sadaka fi oɗo ɗum ɗo holli on hande comment les choses avancent joni kala anduɗo no wawi en wallitade hara si walli tampinta ɗum ko fanɗi wo hara e wallitoɗen oɗo si Allah mo Allah sauve mo ay fewno ɗo ni mo ka bloc e gandata fuy allo allo oui, mais son noddi lan on dandina téléphone on takko mon s'il vous plaît. Ok, d'accord. Mini ko fi o do numéro makko wondo Guinée mi fala quoi. Numéro makko wondo Guinée? Numéro makko Guinée o debbo ndo. Awa ƴette ɗon plus 224 bala mi winda ɗo bala mi winda directement bala mi winda waɗon 629 abala mi sotta téléphone on tawa mi ok plus 224 629 27 59 66 629 27 non 66 ok voilà c'est 629 27 59 66 ko ɗum woni numéro makko ok d'accord joni mi nodda e monsieur Allah lan no jaɓi janngo bimbi e charge la ok merci beaucoup merci au revoir daaro oɗo woyo simi yeyti o téléphone nan ɗo konto daarotollan voilà ko numéro on non haray kala wawɓe wallugol kala kadi faalaɗo noddugol fi wawgol mo wallugol haray ɗo walla noddugol ka numéro en plus 221 78 142 62 28 haray kala faalaɗo e noddugol lan fi yewtugol no wawi noddugol ka numéro an ɗo habbe mi waɗanonmo ɗo kala wawɗo mo wallitade 78 142 62 28 ok sikkide ne wata wonerde voilà voilà kala faalaɗo yewtugol walla on tigi adda link on ɗo so addi mi wawete ƴettude comme ça tu vas en parler tawiɗa faala wallude on suma wawa wallitagol yes sikkide c'est comme ça ça doit être belana ok koni wata wonirde donc kala faalaɗo yewtugol fi ɗum ɗon si tawi no faalamo wallugol on tigi ara no wayla noddugol ka 78 142 62 28 toutes les personnes qui sont là pour les bonnes volontés o andi ɓeɗo yimɓe ɗum ɗo ko c'est à dire c'est quelque chose qui fait pitié no yurmi no wondi kañum kadi e bon ko wallugol appelle-moi so kajjatu balde mo watama noddude
on ñoƴƴata o invitation on so ñoƴƴi kawre invitation comme ça mi wawa on ƴettugol si tawi kadi o wawal ɗo si ɗo mari numéro whatsapp o wawa la noddugol ka 00221 78 142 62 28 du coup kala wawɗo mo wallugol no waymo wallude allo 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 du coup attends noddude lan Benani, je vais faire comme ça. Yeah. Ça fait pitié, hein. No yurmi mo ya wallahi. No yurmi trop même. Et tawde nawnare goto yela kinano. Ko Allah tum fawata goddo. Kono alhamdulillah. Ko tori den Allah ko Allah wallu en foppu men. Allah danda nawna walo sabuna sida selli. Ida jam. Haray ko yettugol Allah min ko mi torto mo kala wado be wallitade Allah wadi en wakkilike e rewi rewetedden fo hebi lutti jon 9 millions haray kala wondo bon volonté no way contactude jaaja makko ka numéro makko si tan wawal humpondirgol kadi tu peux me contacter comme ça je vais vous mettre en contact fi o waw yobugol dimbudi lutti donc à hôpital o wawa kanyum kadi wallitade minyam makko en fait buy falete mi noddube indi on si mi wawa on noddugol on adday invitation on comme ça si wawa wadde don don ala ko noddan ka numéro WhatsApp donc avec ça on peut avancer harden yewtude fi actualité guinéen mais dun do kadi ari tawti en do tawde ko fiondo do kadi yimbe be wawata humpitade ay buyno wadde sigadi piji do ka réseaux sociaux kono on yata réponse laabu do andi hunde fo ko buri sattude na ittugol mbuudi mun din ko sa itti mbuudi ma din ko est-ce que tawde ko nabuda don harano hewtude e ko falda kon kadi o réalise si tawi no réalise de parce que ido yimbe buyri nyamube mbuudi yimbe malgré ils n'ont pas respecté la procédure qu'il faut e be nyama mbuudi yimbe be ngara kadi yimbe be nayo halu si yimbe be ngali kanyum kadi dum wonta gere ara hata wata ko piji ko kanyum kadi yaltata c'est-à-dire il y a des arnaqueurs qui le font et vraiment ça fait pitié dans notre communauté mais ce qui reste clair mes chers compatriotes guinéens wallendiren wallen kadi kala mingon do kala ardo ko an andi non si on remarque depuis mi wi hande kadi kala on nawnudo a noddayla miyama appel vidéo o joni yimɓe ɓe noddata lan ka fi ɗum ɗon parce que ari yimɓe ɓe fuɗɗike waɗugol sama kala e penale yimɓe ɓe no sikkude on wata wurgol e profitugol marsata ko mare ton ɗum ɗon allo allo Oui. oui Hello. Njarama ko pay ana pay kun sari. komin deni Ayo. Ko pay kun sari ni. ah Ko mbudi adda do min diwa won America min torani e sukan be nawno be ben. Ko fina ko gol mi fala mbudi. nabugol ɗi on to Ko yo mi nabudi ka numéro hanno ka sare ala mi yeto mo senda nabedi. mbuɗi buy kombo yombo Ko san onno ko 60,000 francs CFA. 60,000 francs CFA kombo yombo fala yo hendo ɗi Hari ko kuma bobu adano ko operede taymo wawata nyamude bay kun wawata no nyamude kun ha karedu on won wala no do sondu karedu on aha ben don jotanodo e o pay kun e o bobu operado do ni ok kamɓe tato mo kala 20,000 kambe to kala ok ala probléme joni simi gayno o nodda lan jango nani jango ne sala jabi ok ala jarama albarka albarka ok en waway noddude ɗo he awa patron lendi wo komi nodduɓe heɗite ɗo nani hande ara kori jam abede o gasa Allah walla e joni andi ko Allah joganta gangu
gasa Allah walla joni piiji go marsira benan be wibe mi noddudo gasa andi ko dun ka pay kun sare c'est différent piiji din gasa Allah walla joni si be do jetti allo yo kono mappa on kasare yo on foni bi gorgo be wayri yo hande kadi ko hande kadi hiiri de arade min ma to hande kadi hiiri min arade min salmima ba salake jama bayta tan Allah bi gorko ko ba on kasare jammo ma santre ga lo kombata ala no lo kombata B69 ataka oui digo funa ma minya aray minya ida weltani abone on fopo na o ma o aray si andi tali mi ko balde Mamadou Congo Braza o mo koy gasa no ha be andi tal be andi ti on do jona do ito mongo wo andi tayo minya tigi on na mi fan aray ko atti ko taw o digi no falno jalde ko pata yal sinde nyire aray den tori Allah wala non ayo Allah wala jontu ko cellal mabbe gal amina yo jeejano to kala mardo mbudu ma mbudidi yandi fi ala yo wadu 9 million dum wona mbudi sama kala wona mbudi dum jama on gali jon anni wadi sadak ara feji be kay yo Allah yaafo be yaafo be yaafa be na heddi be balde e cellal yo yaafo en gaddo e jettude amina ara ko ado mi wayi dum naade ara mi nyang tigi on teddungal no em digo fu nyanono e ma sa tanki da wadde ko moƴƴi be ngara ta koma ko mi yewtata ma kon toujours tuma hen non dirren te anda be andu min nyanane min hayda wara don mi go ko mo yango da yurma en ko mo andu da andi ara min nyang dani ko konguli men non kappi no ko mako tigi on ko wati kadi dum mi weltano kadi ma ben wara ma e warno be kadi andi mi yeji rasa ko dulle kadi yejiro ayi aren dulludo ka wallahi aw enen e yejitata sakko dulen ide wel ma warande de welni waran mambe e jitali teddungal karno e mabbe Allah yobe yoba juraaji mabbe wada barki e jawle mabbe okra be jawdi nafayni be aduna e lahara amina wadube e wadunobe e yejitata go sakko dulen en wata non artude do kadi en kontita jama fu aray en falje ko weltano jal fu kala waddo ko jama dino wadani minyan hande ka wonda ro hida andi gi ora kad no andi beto kad no andi mi yo hakkile gini en foko no woni ko wolu dai fa do ka awa se pasera ay go hidon puccindira quoi men ba di ka ba mali awa to ara ida be ina message ko be suko e ko ay ko anko non golle mare ko ala problem hay e goto mi ala problem hay e goto jama on ko andila minan komo giggo kadnaro mo anduda komo mari giggo kadnaro mo mandi an way oro mari giggo komo anduda an aka har kombo mari giggo ara ngol majjata ngol tunata ngol moƴata kombo anduda okay Adam men famal min no goddo no mari giggo kadnaro min goddo no mari giggo ko heti nene why awa tigi yo hay nene bido ibe gajka kono wonere yumira ne fiyata hebo ma be ka why awa merci awa se sera ari en goddo no ara bare min hago enen do fapete men hande ko nunduro e mo nundali hakkille fop ko no ngotu woni wallahi sa joni do hande goddo karra mo andi ko sona watanga begine en do ara golle ma den yo an buni jottida min nota jabu jettude tun wada e mum okay ore mane minyan mimi mapike fi ma usi mi my problem akuni adala min kala hare mi budi de kaajo no an no gida andi président men andi abdou jonto andi basi jikke sen na jete
sabu ma an e prési e jaya mengo kan no ton kadi sera rien mi konta ko Meral Fatara woko kambe mari gikke ara ka nane yetta jallo lo Thérèse ay am bakim ko mi ko tay mi welti kono ko rome way yewde ino alfa de mi na mo de mi sa na mo ka ngi sira da may ona o ma jama ngadi o andu wala mi nyang mo goto ami dam ka face e sika ju ara yu goben sika ara mi buloko be no jula ka mi buloko mi dépasse be contrôle de téléphone ni ka era faji sir men voyage le ma o benda asite ya pipi do ma piji ni ko wari mi ittita ko konta mi watto e mo go après mi buloka goto ko bi itti tan do ngi do yewtuna mi hala nama mi hala ni prési enen do foy do ngandi fi mun ka parce que da andani hore mane ka ere po bene be jabude téléphone yimbe be ndara quoi parce que be faala ka godo wala image ko boni la ka réseaux sociaux fi image lady mabbe ni quoi bon do no yo otigi to ken wali na ta taw be yeso do nyaso ndiro ouais ankane ko gonga kon no wari zaro ya abi be amen ko goto buloka ko konta am miti do mi ala no whatsapp jama ko ko onon equipo eno ngandi minya e runga yugari bolle ma den hit jama no weltani ma haray to ko mi yewta ma ko ka fili be wonu sawru e fufi a ora ro wonu sawru le do minya d'accord ta jeku nato de few affaire wonu ko sawru goddo ak problème ni no ma no andi godda afala won ma ko jaba okay ta wonu sawru hay e goto wonu sawru gine en fop mi mari problème ka pipi ma do la joko dira affaire dina joko dira affaire donc ça sert à rien de men dans ça ala problème wata ka do di mama ta wala woni ko mo yoto bi yon jalo ko la ko mabi kono jabu won ka réseaux sociaux mi anon kari kari bete din kari bandira men gon du yewte dum kay koy ta jabu tawru ka réseaux sociaux kono sawru gine en fop le wona no jama o welton jika ko ji ko be sudi ko holla ko be bala kayo ando ko andinay andede ko aray ko jama kadi ko numéro gine ni shot allo 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 oui tare de pour la congo faible c'est ko minya réseau congo brata ay no congo brata ile la aray misal réseau mo no faible iranande no coupe de quoi ay réseau manike ko allo réseau maɓɓe on woni moƴƴaka ɓe won ton ɓe buyi réseau maɓɓe on no faible no gasa ɓe noddita en on va voir comment on va faire won ɓeynugol mi noddonɗo ɗo mi yaali on addali link on son wawalle addugol link on mo wata on ƴettugol en fait il y aura beaucoup de personnes je sais qui allo allo minya ɗon ko basa ko internet don woni faible quoi ɗo jon noon ɗo meɗen jenti on ɗo no laaɓi okay mini yandi mi jeeji haray wonu sawru gine en fof ɗe golle ɗo nda wadde ɗo kala yiiɗiɗo fiyo gonga ñiɓe kamen no weltori hara sans injure wota jaɓu wonde sawru goɗɗo ka réseaux sociaux hara ko affaire personnel min e goɗɗo soɗa men mari probléme wota wonu sawru am min wota wonu sawru a prési wota wonu sawru hay e goto wonu sawru gine en fof feƴƴinana jama o message andina jama bon haray ko an hool iɗen weltani abo sare ko abonné ɓen min ñan kana mi jentoto vidéo ji ma feƴƴuɗi ɓerne no waalo min ñan so mi nani ɗayno ɗa weltanoɓe abonné ɓe ma min ñan taga mo yiɗa weltanta ko jama o karan o heɓita dar jama o no duwa teddinede banadama ko teddu ɗum sa hanima ko basare ko yimɓe ɓen ko jama o antun ko honɗum wawɗa wadde a wawa
jama fo kono dinde hara yawa arande min ñahida jogi duuɓi pay gon kono ka haqqille maren ko haqqille makko ba hara ida weltana mourade moƴƴuru on comportement ma ɗon wata won saw personnel probléme min goɗɗo seeɗa ma mari probléme a ɗoyi on tu ifi ɗoma fewno ka soñ e haalo ko wonduɗa e ka wonda tojiɗo ɗum an ida sendiri ɓen gañoma bo enen abonné men ɓe wañande ana e miña arena ide lakka ide wawi yawade ɓe miña e wata yawade ɓe ka wa kono woniri wallahi réseau maɓɓe on moƴƴa problème des réseaux, peut-être appel en ligne. En fait, pas de problème. Peut-être s'ils sont disponibles, like on return, réseau balance. En tout cas, on va essayer d'avancer avec ça. Yimbe no doit wonu gol prudent et courageux. Et fi walita gol be yimbe arabe adora piji mon harano wonti et témoin et piji labude. Ara non ato be no dutude mi andintina on kadi yimbe bui ino contact tude lang fiyo mi wallube mi wata wallude fo wana mi wallata ko alla wallata mo kala min ko mi way ko wonu gol sabu simbe be yita be intéressé ke problème ma mi wallima diko piji gono ton ara ko no wawata yarugol et principalement ce que je vais vous dire lagino ko fewndi do ato suma yon hewtude piji din sukkar déjà fuɗɗike ƴawde piji din fof fuɗɗike montugol e mi halanno jamao mi wata noddugol ɗo parce que si tawi téléphone ji mon ɗi wona compé ɗuma c'est à dire téléphone mo on corresponde à mise à jour an on wawata heɓude appel direct ɗo kono ara téléphone ma Facebook ma no woni mise à jour parce que woɓɓe ka hendi téléphone mo active ɗon Facebook ɓe waɗata mise à jour ɓe accitira ɗon non tum donc sa wawa participe golle min e vidéo janɗi comment waɗa Facebook ma on mise à jour et c'est à dire système maɓɓe keso on ɗo wawa mo addude ka téléphone ma ko watte mum lagine piiji ɗin satta e woni wana ko telen kalamu tum hay ko men toroto jama fou e ko wonugol courageux parce que ɗo andi ande c'est la fin de film fayda piiji ɗin ɗo ko ka fin film wonɗen yahude principe ji ɗin kono woni ɗum wonugol ka fin film fewndo ɗo fewndi e tawde ni hay faalaɓe ɓen ardagol hiɓe maapi moƴƴa fi ko honno ɓe wawata ardagol leydi ndin harna fenangol population o onon ɗo fof komi halanayno minna waɗata ɗo lewru hara sigiri ɓe piiri waɗata lewru hara kankam ɓe ukkodiri e télé dabola e ko nanditata e mum y en a plein qu'on avertit que y aura des problèmes fi honɗum parce que menen meɗen humpiti no ɓe yaari ton non fop meɗen humpiti kadi ko honno Alpha Condé convaincre ɓe fi yoɓe aru ɓe bara selludalen fi taw natu e nder kankan joni noon ɗum ɗon on wawataɓe accirde ni tum parce que wana ni nani ɗon famude haray komi toroto on fulɓe wonɓe kankan min innatago e yon iw ton parce que ko lagine won ɗon kono bien ko marɗon kon piiji ɗi holorɗon ɗin taw accuɗi kankan sina cuuɗi mon ɗin e miranji ɗin kala ko anduɗon no marani on important kala ko anduɗon ɗum ɗon si ɓe bonnani on e on heɓay probléme ko men toroto on ko yon ƴettu ɗum ɗon artiron ka moɗon surtout malgré tout il y a des peuls à Kankan qui ne connaissent même pas d'où il vient il y a des peuls hein no wodi fulɓe no wodi fulɓe wonɓe Kankan ɓe anda honto woni fuuta maɓɓe on sa landike ɓe ko ɓe innatama menen ko Kankan men jeeya o Kankan woni kamen ko ɗo men heɓa tagaɗo fo même les blacks ils connaissent leurs origines comment anda ko honto asiangon a hotata mais andu ko honto yimɓe ma ɓe iwi ça c'est très important parce que so yande ɓe no inna pullo fuuta ko étranger quoi parce que ɓe andi way
e piiji goo feƴƴi e nder Fuuta koyne ñiiɓini ɗi sina ɗum wata wonugol wata goto yaw ko goɗɗo wonira ɗon siko ɗon o jeeya mo kala no mari ko yiwi ɗon. Et ce que je vais dire aux jeunes peuls e fulɓe wonirɓe ɓen kankan andite do ko ɓe jaliranta on ko fi tampere maɓɓe nden ɗon kadi o wonan on clair ko ɓe jaliranta on ɓe yawon ko enen ko fi haajuji maɓɓe ɗin o humpitike fewndo ɓe sikkuno kamɓe maninkaɓe télé wonirɓe kankan ɓe ɓerɗe mum boni ɓe sikkuno si Alpha Condé jottike ko jang e kisiye waɗata ka leydi maɓɓe ɓe ñaman ɓe jala ɓe signino na ɓe sikkuno ko ɗum marsata jon noon ari tawi wana ɗum hande ɓe waɗana en semblant ɓe famina ɓe yiɗi en ɓe famina ko en goto kono pullo Fuuta wata yejjuto fewndo ɓe piyayno en bambeto ɓe raɗo en ɓe gazi en ñamakuka berɗe hay goto e men yaltano e nder mum ala ko waɗa ka Fuuta janga Fatiha janga Qur'ana tippina sadakaji waɗa o nanano manin kaɓɓe no wiya wosi Qur'an no lammina ɓe ande kono en humpitike kamɓe kadi ɓe jangi ɓe huɗi Alpha Condé en fait on a vu ça c'est quelque chose de catégorie qui va sortir laamu Alpha ngu ullanni si min non ɗo no laamu Alpha ngu lanni woɓɓe sikkay ko sama kala wona o andi ko nandirta laamu Alpha ngu lanni leydi ndin c'est incontrôlable ko woni kon feƴƴude ka leydi a nana e woɓɓe no wiya hay Alpha Condé anda ko honɗum woni feƴƴude ton même lui en personne il se pose des questions comment cette mission a déroulé andi buyno ɗo wonuɓe ka régime Alpha Condé fewndo ɗo ko regrette tum ɓe regrette tum ɓe regretta sabu on ɗum parce que piiji maɓɓe ɗin ko ɓe jokki kon ɓe harnino population on aduna ils sont pas là-bas pour cette population ils sont là-bas pour leurs intérêts personnels et que le hande si tawi population on bersode tonoɓe ɓen parce que ɗen humpiti onon tigi ɗon andi no wodi buy ko soditaɓe mbuuɗi yoɓana essence jonna motoji e sakuji maaro fiya ɓe wawi jokkude Alpha Condé ɗum ɗon ɗen humpiti ɗum ɗon kay noon en andi ɗum ɗon lanni hande kadi ala ka tawata Alpha Condé ukka e mbuuɗi yimɓe ɓen nana hande ɗon humpiti onon fo si a nawni la Guinée sa ala mbuuɗi a ñawdotako ko on ɗum laamu Alpha Condé nafi fus oɗo oji oɗo ko bobon ɗo ko Cissé yettete vous comprenez Cissé donc nawnare si ari wana jallo tum walla so mais ce qui trompe certains étenus laamu bandingu hiɓe wiwde o ko pullo woni ɓe waɗude probléme ji maɓɓe ɗin koma ɗin leƴƴi détrompo e ɗum parce que koyo humputuɓe ka tigi ko Alpha Condé woni gagnol leydi ndin c'est ça qui est clair c'est ça la vérité donc ko ɗum ɗon guinéen ɓe ɓen duwa humpitede on sensibilisation non wana an min waɗatamo wana andi min non c'est pas le moment de la sensibilisation il avait dit joni hewti moment ko kamɓe woni arde ɗaɓɓita en ay mi haala non ɗum une fois je l'avais dit j'ai dit c'est pas le moment mi yino yimɓe no inna no ɗen doyade waɗen sosoɓ ɓen ɗen doyade jokke maninka ɓen ɗen doyade famodire en forest ɓen ko penale c'est à dire ko yimɓe ɓen hawjuno on n'est pas pressé andi si oto no ƴawde fello si ngal ardi e alir ngal ƴawa vop kono si ngal wattono ya liila alir mo iwdi ko fello on no gasa ko on liɓoytamo ka yumboro on fami ka donc yimɓe ɓen no doit andude ce n'était pas le moment de faire la dialogue jono hande ko kamɓe woni dogude ara femen inna bon fulɓe ɓen yo wallito fi piiji goo donc ɗum ɗon holli on depuis comme wonno ko yewtude ça nous revient jusqu'au dans nos pieds donc ce que je vais vous dire mes chers compatriotes guinéens hande ka leydi ndin fewndi ɗo ay tum pullo Fuuta faalama famodirde mi haaluno noon ko tuma ɓe ukki yite fulɓe ɓen ha fulɓe heɓa frappe conscience hande hay commerçant ɓe ɓen sa inni a yahay gollida e laamu Alpha ngun ɓe attaquete direct ay ka ɓe attaquete hande sa yahay inni a gollida e laamu Alpha ngun certains commerçants vont sortir dire que voilà c'est telle personne qui veut collaborer avec Alpha Condé si vous voyez aujourd'hui certains commerçants ont décidé d'être calmes parce que ɓe humpitike hande kadi
e waɗay ko wiyete kon kidnapping. Koni o kidnapping ko argol ka ɓengure ma nangama na ɓa jogo e landoma mbuɗi. Joni non komi avertisata ɗo ɓe commerçant ɓe fulɓe jento ɗon nanon. Alpha Condé hande plan makko be on c'est pour vous kidnapper. Ay o humpitike woɓɓe e mon jaɓata golludugol e makko parce que golle makko ɗen ko golle bandiyagal. Sa gollidi e makko a ninsitay. Onon kadi commerçant ɓe e ɗiya leƴƴi fo ɗon andi Alpha Condé yiɗano hendo ɗon budget commerce. Ha hande depuis Alpha laami ko onon commerçant yata jonnamu goɗɗum kanko hande o innali o waɗan on faveur fiyon heɓu. Donc ce que je vais vous dire, vous les commerçants, surtout les commerçants purs. Donc andi Alpha Condé wiwno o ƴetta e commerçant o jonna libaneɓe ɓen kono o tawi o wawata on yika yalti ɗon ka. Donc accela noddugol appel s'il vous plaît. Sa anda position anta noddan appel vidéo, je t'en supplie. Welata encore. Fialla. Ko fionoɗa noddande appel vidéo. Kala wonɗo landarude. Min sa nodda lan appel vidéo. Landolan. S'il vous plaît. Ta majutun, c'est-à-dire on wana comportement non. Dar la halande mo. La halande mo ta nodda l'appel vidéo. Anda wa yawde tu nodda goddo appel vidéo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No shinwa bengolli. Katawata joma. La ilaha. Kono bon. C'est pas un problème. On famille, ça nodda goddo appel vidéo. Lando on tigi est-ce que mi do wa ma noddugal appel vidéo. On tigi wiama oui. Noddan appel vidéo ko fionu porto en wadita be attita be yuma wadu message sa wawali dum don wada appel audio ko ido woni prioritaire kono an a andala a anda programme ko ka video ngan do yatala maja tum bon alanda kilan en yamondira en wowa yewtugol a ala message juudian noddala appel vidéo sa do dila non tay lamborti sa do dila non tay na accedum. Un comportement, non. C'est quelque chose qui est grave. Tellement grave. Atu no dugol goddo appel vidéo on yamondira. Ko wonde nde wona nde tawaka e mode. C'est pas bon. Dun non buyno do. E sustayi de numéro goddo ala be noddima appel vidéo. Mingon do, mingon en fait an sa noddala simi yamiralima. Yande wata majutu noddami appel vidéo. Anda ko honno mi positionnerie. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est illégal. Ya he jango règlement ji appelon. On wawa andude ko denon tami felo on buyno do. Sap. C'est pas bon. Mingon se ngandindira e meda yewtude a hande. En windindira na ay message hande ta noddan appel vidéo. Parce que anda position encore en fait. Tu vois? C'est quelque chose qui n'est pas normal. La baka ben no jogiti din comportement ji on tawaka e pinal on tawa e komo yagal no dago appel vidéo non no tawa e komo yagal ça c'est quelque chose qui est irrégulièrement quoi la baka quoi en fait c'est quelque chose qui n'est pas bien ah no de go ara ko woni donc il peut pas te répondre en appel vidéo ça fait pitié hein. C'est quoi. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que développent un peu du monde quoi. La sincérité. Bon, on va ma note de appel vidéo coupe à moi. Si au fall. Mais je vais vous dire aussi. Onon ndara belan. Parce que quand on sendo data. Ake onon kadi no tagol appel vidéo numéro mon anda. Parce que dans ce cas là, e wa ma yettugol piji, be ya be wada ma piji gwara anda. Donc onon kadi noddetebe appel ji inconnu hara anda on numéro ange on don di sama kalaji ala hakkunde mon watta jabu goddo noddama appel vidéo tun ƴettamo coupe mo landito damo ko fiono noddirma appel vidéo o explique après si wawon yewtugol sina dun do are ko yida ton wo kanda bien ay yimbe ben be wawata gite mabbe de ay ka donc lagina ka fewndido musibbe wattugol yila moƴƴa e wakkilare den non kadi wana hande fuɗɗoto e hande idon andi
déjà laamu ngun no arde ha ka juuɗe présidentiel ludalen kono waɗi simi wi ɗum e samedi je ɗen chaque samedi ay ɗon andi min andintinino on ñande kala kanko présidentiel ludalen o waɗi assemblée virtuelle on faami ɗum tappay Alpha Condé ka ɓernde makko heƴata e makko on faami ka heƴata e système Alpha Condé on ñande kala kanko présidentiel ludalen c'est-à-dire Alpha Condé o yiɗa yiwgol selludalen no jala o yiɗa yiwgol selludalen no yaltina ñiiƴe mum ɗen wolana jama on ko faala kon waɗude ça c'est le premier souci d'Alpha Condé ñalanan ɗo ande si min ni on Sidya Touré il est complice d'Alpha Condé beaucoup de personnes ne vont pas croire Sidya o mo yoton il est le premier malhonnête dans l'opposition guinéenne ya Sidya Touré ko neɗɗo fenayɗo ko neɗɗo mo duwaka hoolede fi ɗaɓɓugol laamu ça je vais le préciser aujourd'hui naɓanemo vidéo den depuis wari FNDC ko malhonnête ko yay Alpha Condé ko malhonnête mais moi je me pose des questions pourquoi c'est Lodalen accueille des personnes comme ça andi min ko nde wotere traitatalan yes nde wotere pet hollatalan malhonnêteté yaga sa hollitilan tun nde wotere je n'acceptera plus ko ɗum waɗi si fulɓe ɓen inni suma sumito ko e maafe na e wongoro vous comprenez Sidya hay parti makon o wawali zerude ko doguɗo acci parti makon o yahi o wonoyi to honno wiyete Côte d'Ivoire ko ton o yahi o refusoyi ko nande on wawata wolirande guinéen fi politique walla fi FNDC kon ɗum Sidya Touré joui rôle holluɗo way ko rôle opposition fossina pénale et koto sellu tu dois être vigilant avec ces personnes là être méchant dans les personnes malhonnêtes c'est pas grave andi yimɓe ɓen yoɓe wiɗa boni fiya waɗu moƴƴere vous comprenez innugol maɗa boni fiya waɗu moƴƴere ɗum na bonki non parce que anti hay Allah won taguɗo en on o tagumo kala o waɗanimo e ko o foddi o ɓurdindini jama on fo milla mari caractère mo ala an kayɗa mari caractère mo mi ala chaque personne ne peut pas être remplacée par une autre personne andi kono woni problème mum kanko présidentiel ludalen o monnata ko andata simo moni andata simo welti c'est-à-dire il voit rien comme mal tu comprends kono e gundoji makko ɗin fo goɗɗo wata sifade ko nder ton kono andi kon ɗum o opposition monanori selludalen ko hunde wotere ɓe ronku heɓugol secret selludalen mo ɓe wawata bonnirde IFDG lala c'est là le problème parce que wodi buy e maɓɓe ko opposition on famude wonduɓe Alpha Condé falanoɓe yo parti IFDG on déstabilise ande noon mi alanay présidentiel yo wono vigilant e ɓen arayɓe fe makko parce que hande si tawno opposition gongajo no lagine haraɓe yiɗuno réalité haraɓe yiɗuno changement hakkundan e Allah billahi wallahi tallahi si Alpha Condé nomi Sidya Touré premier ministre o jaɓata ta Allah nattal lagine yes ça c'est la voix de Paykun Sarr c'est moi qui le dis je dis bien aujourd'hui quand Alpha Condé appelle Sidya soit disant que je vais te nommer premier ministre il va accepter. Même si Alpha Condé appelle Sidya Touré pour lui dire que je vais te donner un poste ministériel, il va rentrer en Guinée. C'est là, ça soit clair pour tous les Guinéens. Et que Imbebe no doit famu de Sidya et Wanabe opposant. On y Mamadou Silla, Jinda no do bawo c'est-à-dire les ministres de Alpha Condé do fop. Ala mo dogali bawo c'est ludale. Ala kono c'est ludale moni be jettirde. O adda ɓe ɗon kanko o holla ɓe aduna on o moƴƴiri Alpha Condé aynoɓe sikka ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe o inna ɓe aru o yena ɓe mbuuɗi o sodita ɓe o bonna ɓe avenir o dampa ɓe consciencement
hande ndare konto woni honna wiyete o nyama kalajo jeli jon honna wiyete le gala wakira na bugol comprimé Macanera. Quand tu prends aujourd'hui le cas de Macanera, c'est imparlable. Le cas de Moutar Diallo, c'est imparlable. Mais le problème, c'est-à-dire, c'est des personnes qui cherchent de la dépense. Quand c'est dans l'infamie, quand on a oui, Alpha Condé, opposition, ko wombe da bugol ko nyama, ko ronki wo fiondo do, ko selu dalen. Ko de mbe bengine men doit on de prudent. Doit on de consciencement, doit on gol soudé ba au président selu dalen. Seulement, le cas, c'est le traite seulement qui vient envers lui pour connaître ses secrets. Mais jogo don koto selu watabe antu. Ye na ko kuyate ko. Kuyate ko lansana fuyante. Onande ko lansana fuyante. Ay mi lamburi mo popularité. Ay mi ay lagi informe parti politique imbe ben vote na lamburi lansana fuyante. Ça soit clair. Je suis assuré plus que les partis de IFR. Lansana fuyante. Eli kamanoen. Penko jeli ya galgainat. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu de trouver le bon chemin. Donc, comme il n'a pas tout, ay non présidentiel l'odela. Mais ma calco yuda on accepte. Mais tu as dit, tu l'appelles, comment on appelle? Mais ben ay de ari. C'est kala kabetawa be bonna. C'est ça le problème. Ko le problème ben. Kambe kala ko be ari. Andi foti sa inni yo goddo darna ne suudu. Harana masonjo. Dari suudu makko don konno woni riko en fait. C'est ça. Hande présidentiel l'Udalentum, IFDZ simple, peut obtenir leur objectif sans des partis politiques. Partis politiques on ne rien. Société civile, qu'on fait nande, qu'on ben défendre. Fous. Et voilà ta grève continue. Et voilà ta de foussina pénale. Si Alpha Condé notre dit société civile, aujourd'hui 100 millions, il be aïe, vous voyez? Ande enyi traite bebe soka ka ben fo la Guinée sina dogu bebe et ben do fo ko c'est des complices d'Alpha Condé, vous comprenez? Donc pi gidi comment yimbe ben fama diku jama on si fama li dun don ngula mudo ngu continue ata hay seda ni kono do yo ngulannude ngu naboray buy kodo yoyton si sellu dalen endi ke lamungo yon kasori fofana no dogara yon Sidia Touré yon lansana fuyante yon on se manon dana bia c'est de la politique hein va la politique c'est comme ça. Bon, nécessairement les gens doivent se réveiller, on doit changer de méthode, de plan B. Donc pedo e wawata walu de Guinée bébé Sidia be doa kano de daifi si la Guinée no woled. Si dia ko dogu do la Guinée, avion wangal ala pine. Avion wangal ala pine, o yaltiri la Guinée. Fok puyi unande nyande. Au heti passeport ma konko sekudo. Beu! Oika, sekudo. Donc, musipe, hara de humpiti Alpha Condé feondo do, himo mapi. Kono endara no addiren secret jigo kadi fetju di seku touré asimi frappi ding. Alpha Condé ko woni o dimboto. Comment le petit a pris ça aussi. Là il a c'est mi frappi donc Alpha Condé kanko tigo jotto ya way ko honno dun o yaltiri. Haray ko torndirde ay don andi nyande e mari 2 heures de temps de live e diku torto jama on ko partage gol e kadi wallito den e kun jiwundo no wawa yaltirgol ka hôpital wonon sabu docteur beben sova mo yes kambudi mon ka mari bagni mon ka fere mon ay don andi ko wallay be diku ko hunde wondunde important wallita gol tampu beben ay si tawi ande no wodi yimbe buyi ndaro be langin na kambe ko woni rêve mabbe ko wallita gol pay ko al yatima obbe kay no wiya lan ko wallita gol pay ko anda ndawre ma wata jangande o remu
il y aura beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire s'il y a un changement en Guinée, on aura des collaborations. Il y a des personnes qui veulent travailler, qui ont les idées pour travailler. Donc, mais goto wata de la Guinée golle. Donc, penale on détonde et yartaton. Donc, c'est ça. On est ensemble. Merci beaucoup, Aïba. Il faut pour moi qu'on go to. Si mine faut qu'on go to, on sitaina kaduma. Harekana. Sitaina ka pays go to harekaka. C'est-à-dire ka berde, il faut qu'on go to. Du coup, on doit être courageux et toujours être déterminé. Wata mille yangu en. Musi beko on tummi toroto en. Si mille yangali en wata wa Ousmane Nyeloy et Moutaru Diallo. On aura toujours de compétences. Hande min kala kamifala yahude. Si mi wadi do video minni lamfala ya de lady kariri. Hara si abonné joanno don yo walla hakkunde alla nyallata sakko wala. Ousmane Nyalo ne susi yaldo na goddo wallu mo goddo. Puino do wado be video je, mais ce sta yalto be na goddo wada be goddo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la confiance. Ande mi ala kamisoda téléphone iPhone 12K. Mais aujourd'hui, j'ai 2. Vous voyez, avec un autre. Vous comprenez? J'ai 2. Vous comprenez? Voilà. Vous avez vu ça hier. Wambe gollu de dole de porte boy, wambe finu de dawa. Ma fandi jogiti do iPhone 12 Pro Max. Surtout non ara didi. Yes. Ça, c'est pas de n'importe qui. C'est pas pour n'importe qui. Des iPhone 12 Pro Max. Ah, papa. Adam Pouindangan novela minani. Wallahi, batti mi woni Pouido ka Facebook do. Je te dis, hein. Alhamdulillah, Pouindandan weli. Moja. Pouindandan ka Facebook minna fila. Batti ari mi janga. Je vous embarrasse et je vous souhaite bonne soirée. Au revoir. Bye bye. On se retrouve demain soir. Tonton Lamine Bangura.